रोंप्या बरे बी खंडित बरी फळां आम्ही लिवता. आज बरें करा जाता तितले बरें करा. नाही आमचो मोग केल्ल्याचो मात्र मोग करचो न्ही. आज कोण तुजो दुस्मान आसा कोणाकडे उलय नाही कोणी तुका शिट्ट म्हणला वस रांदलेस बरें करून ताका येयले ती त्या खातीर काय नाक देव म्हणटा की काय काय बरें करशी जाल्यार तूं कितें मानून नजो कित्याक तुवें बरें करूं. आतां कितें तुजें तोंड पावलां आतां कितें खतिश्ट आसा बरें करिना जाल्यार अनेक आसा वायट करतलो तो तुज्या दारांत उबो आसा. Psalm 119:68 म्हणटा की हांव बरेंच देव करता म्हजे गुण बरें करचे म्हजे गुण देवाचे गुण पाड करचे न्हय देवाचे गुण बरें करचे बरें करचे बरें करचे. कित्याक देव बरो देव पाड करिना देव तुका लुकसाणांगान रडयशिना देव तुजी व्हडलो कॅन्सरचे मारे पिडान आनी संपळून पडचे म्हणणे. हीच ती वाट तिच्या तो चलोन वच हीच ती वाट ताचे तूं जिवीत मंदरून आज बरें कर आनी तूं वायट करी नाका कितें करते बरें पयले करून सुरू कर. वायटाक पाठ करया वायटाक कांटाळया वायट सावन आसा दुस्मान दंसा